Hoy estoy muy contento y feliz I'm really happy today porque estoy aquí. because I'm here. Simplemente es un placer poder estar juntos, poder adorar a Dios juntos. It's just such a pleasure to be here together and to worship the Lord Yo together. te traigo un mensaje And I bring a message to you y today al que titulé La generación Samuel. that I want to call the generation of Samuel. A lo largo de la historia, Throughout the history, la iglesia, the church, y cuando quiero que me entiendas que cuando hable de la iglesia hoy, and I want you to understand that when I talk about the church today, estoy hablando a nivel global, universal. I'm talking about the church globally speaking in a universal way. Y la iglesia a lo largo de la historia ha cometido muchísimos errores. And the church throughout history has made many, many mistakes. Y se ha mezclado con el mundo. And they have mixed themselves with the world. Y la intención era buena. And the intention was always good. La intención era salir al mundo para ganarlo para Cristo. The intention was to go into the world to save them for Pero Christ. cuando la iglesia se expuso al mundo, But when the church was exposed to the world, quizá le faltó sabiduría maybe they were lacking wisdom para no traer la contaminación del mundo dentro de la iglesia. to not bring the contamination of the world inside the church. Y hoy podemos ver cómo la iglesia está mezclada con temas políticos And nowadays we can see how the church is mixed with like politics. y está distraída mirando para afuera. And they're distracted and they're looking outside. Y perdimos el enfoque, And we lost focus. perdimos la razón de ser de la iglesia. We lost the reason of why the church exists. Cuando Jesús declaró el comienzo de la iglesia, When Jesus declared the beginning of the church, ¿te acuerdas? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. you remember you're going to be the rock on which I will build my church. El sentido de la iglesia The meaning of the era church ser una extensión de Cristo. was supposed to be an extension of Christ. Era formar parte del corazón de Dios. It was to be part of the heart of Christ. Gente que le ha entregado su vida al Señor. People that have given their lives to the Lord. Gente que permite que diariamente Jesús sea su cabeza. People that let Jesus be daily the head of their lives. ¿Y cuánto hubiéramos cambiado la historia And how different would the history be si nos hubiéramos ajustado al diseño de iglesia que Cristo nos dio? if we have been sticking to the design that Jesus gave us for the church? Pero en lugar de eso, But instead of doing that, nos hemos dejado llevar por nuestras propias pasiones. we have let ourselves be led by our own passions. Pero recuerda lo que hablamos la semana pasada. Remember what we talked about last week? Podemos quedarnos quietos, mirar para atrás y decir, uy, qué mal. We can stand still and look back and say, oof, how bad. O podemos mirar al futuro Or we can look to the future y decir, vamos a volver al diseño original de Cristo. and we're going to say, let's get back to the original design of Christ. Vamos a trabajar para devolver a la iglesia lo que le ha faltado. We're going to work to bring the church back to what it's lacking, Porque eso nos toca a nosotros. because that's up to us. Cristo ya hizo su parte. Christ already did his Cristo ya part. nos dio poder, nos dio autoridad y nos dio su voluntad. He already gave us power and authority and his will. Ahora tenemos que alinearnos con lo que Cristo nos ha dado. Now we have to align ourselves with what Christ gave us. Yo quiero hablarte sobre un restaurador para su generación. And I would like to talk to you about a restorer of its generation. Sobre un muchacho que vivió en una situación parecida. There was a guy that was living in a very similar situation. Nosotros hablamos de una situación global. Él vivía esta situación en su nación, en su país. We talk about a global situation, but he's talking about he had this situation in his nation, in his country. Y este es Samuel. And that was Samuel. Samuel era un joven que había sido dedicado a Dios Samuel was a young guy that was dedicated to the Lord. y fue responsable con su obrar, con lo que Dios le daba para que él hiciera. And it was his responsibility to work with what God gave him. Pero al principio de todo, Samuel se encontraba un poco perdido. But in the beginning of all, Samuel was a bit lost. Y quiero que veamos un poco los primeros pasos de Samuel. And I want to read a little bit the first steps of Samuel. Leemos la historia en Primera de Samuel. We can read the story in First of Samuel. Y quiero darte un poco del contexto. I want to give you a little bit of context. Había un hombre en Israel que se llamaba Elcana. There was a man in Israel whose name was Elkanah, Y tenía dos esposas, and he had two wives, Penina y Ana. Penina and Hannah.
Penina tenía un montón de hijos, And Penina had a lot of children. pero Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. But Hannah, she couldn't have children. Y cuando tú entiendes el contexto histórico, And when you look at the historical context, puedes entender la amargura que sentía Ana siendo estéril. you can read about the bitterness that Hannah had towards Porque the other no wife. significaba solo que no podía tener hijos. Because it wasn't just that she couldn't have children. En esa época, In that time, socialmente, socially el speaking, valor que se le daba a la mujer dependía de si podía fructificar o no. the value that a woman had was about whether she's fruitful or not. Y su función en la familia And her function in the family, no la podía cumplir. she couldn't fulfill it. Ella era amada por su marido, She was loved by her husband, pero se sentía sin razón de ser. but she felt without a meaning of being. Y todos los años la familia subía al templo. And every year the family, they went up to the temple. Y hubo un año que Ana se postró delante del Señor And there was one year where Hannah she fell down in front of the Lord y le pidió a Dios tener un hijo. and she asked the Lord to have a child. Y ella empezó a clamar. And she started to cry out. Había un sacerdote sirviendo. El sumo sacerdote en ese tiempo se llamaba Elí. And the high priest in that time, his name was Eli. Y dice que Elí vio a Ana And it says that Eli, he saw Hannah, y vio que Ana movía los labios cuando oraba. and he could see that she was moving her lips when she was Pero praying, no estaba hablando. but she wasn't speaking. Y entonces Elí se acerca a Ana So Eli comes close to Hannah. y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, borracha? He says, what are you doing here? You're drunk. Se pensaba que había bebido. He thought that she was Y drinking. la respuesta de Ana And the answer of Hannah fue, no, was, estoy derramando mi alma delante de Jehová. she said, no, I'm pouring out my soul in front of the Lord. Y le contó su petición a Elí. And she told her petition to Eli. Elí la bendijo y la mandó a casa. And Eli blessed her, and he sent her home. Y para el próximo año, And the next year, cuando ellos subieron al templo, When they- Ana ya tenía un hijo. when they came back to the temple, she had a child. Y puso a su hijo el nombre de Samuel. And she gave her child the name Samuel. Y cuando Samuel podía depender, no, podía ser independiente de la madre para subsistir, And in the moment that Samuel was able to live independently from his mother, Ana había tomado la decisión de dedicarlo a Dios. they took the decision to dedicate him to the Lord. Y dejó a su único hijo vivir en el templo lejos de ella. And she let her only child live in the temple far away from her. Entonces vemos que Samuel creció en el templo con el sacerdote So we can see that Samuel grew up in the temple with the high y priest. empezó a aprender qué era lo que hacía falta hacer dentro del templo. And he learned of what to do and how things are done inside the Lo que temple. pasaba era que Samuel no era un descendiente de Elí. But what happened is that Samuel was not an heir or like in the line of Eli. Elí ya tenía hijos. Eli already had children. Y quiero leerte la descripción de los hijos de Elí. And I want to read you a description of the children of Prepárate Eli. porque duele. Prepare yourself because that hurts. 1 Samuel 2:12 In 1 Samuel 2 verse 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. it says, Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Esta era gente que ministraba en el templo. These are the people that ministered in a temple. Esta era la gente que recibía las ofrendas de los demás. These are the people that received the offerings of the Y others. cuenta la Biblia que ellos robaban de las ofrendas del pueblo And the Bible says that they were stealing from the people. y que aprovechaban para acostarse con las prostitutas que pasaban por el templo. And that they took advantage and laid down with all the prostitutes that passed by the Y temple. cuando Samuel crece, And when Samuel grows up, él crece viendo todo lo que la generación estaba haciendo. he can see what his generation is doing. Él veía el pecado de su pueblo, He could see the sin of his people. pero él decidió dedicarse al Señor. But he decided to dedicate himself to the Lord. Y él no se mezcló con los hábitos que tenía el pueblo de Israel. He didn't mix with the habits that the people of Israel had. Entonces Samuel maduraba So Samuel was maturing, y a Dios le gustaba los pasos que Samuel estaba dando. and God liked the steps that Samuel was taking. Dios aceptaba el camino que Samuel estaba tomando. He accepted the way that Samuel was taking.
Pero los hijos de Elí se dedicaban a hacer el mal. But the sons of Eli, they dedicated himself to do bad things. Ellos usaban la posición que tenían para sus propios deleites. They used the position that they had for their own Y delights. ese era el problema. And that's where the problem Los hijos de Elí The sons of Eli, vivían para sí mismos. they lived for themselves. No vivían para el Señor. They didn't live for the Lord. Hacían lo malo. They did bad things. Pero Samuel vivía para el Señor. But Samuel, he lived for the Lord. Y este es el contraste que vemos entre los unos y los otros. And that is the contrast that we can see here between one and the other. Dios puso su atención en Samuel God put his attention on Samuel porque Samuel agradaba al corazón de Dios. because Samuel pleased the heart of the Lord. Samuel no buscaba la fama, He didn't like fame. no buscaba el éxito. He was not seeking success. Samuel no estaba buscando dinero ni He was mujeres. not seeking money or women. Él solo buscaba servir a He Dios. just was seeking to serve the Lord. Y él se crió habiendo oído todas las historias de la grandeza de Jehová, And he grew up hearing all these stories about the greatness of the Lord. sobre cuál era la identidad del pueblo de Israel. He heard stories about what the identity of the people of Israel was. Y este es el primer principio que quiero compartir contigo. And that's the first principle that I want to share with you. Samuel era diferente Samuel was different porque vivía para el Señor. because he lived for the Lord. La primera característica The first characteristic de una generación que busca restaurar el llamado de la iglesia of a generation that seeks the restoration of the calling for the church es que sabe que es secundaria. is that they know that they're secondary. La generación debe conocer This generation should know que Dios es protagonista, that God is the main que character. el Padre, que Jesús y que el Espíritu Santo son los protagonistas de la historia del mundo. That the Father, the Son, and the Holy Spirit, they're the main role, the main character of this world. Y que solo ellos merecen la gloria. And that only they deserve all the Y glory. nuestra razón de ser And our reason of being es la exaltación de su nombre. is exalting His name. Una generación que no vive para sí misma, A generation that doesn't live for themselves, sino que vive para buscar la voluntad de Dios, but lives for seeking the will of the Lord. es una generación que tiene un corazón That's a generation that has a heart que está dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. that is open to hear the voice of the Holy Spirit. Cuando nos negamos a nosotros mismos, When we negate ourselves, neglect ourselves, dejamos de dar nuestro oído a nuestra carne y empezamos a dárselo al Señor. we stop listening to our own flesh and we're able to listen to the Y Lord. empezamos a recibir la voz de Dios en nuestra vida. And we start to receive the voice of the Lord in our lives. El capítulo 3 In chapter 3, comienza dándonos un contexto de lo espiritual que estaba ocurriendo en la nación. it starts giving us a context of what is spiritually happening in the nation. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. La generación de Samuel estaba perdida The generation of Samuel, they were lost porque no escuchaban la voz de Dios. because they didn't listen to the voice of the Lord. Escuchaban más a sus propios deleites. They were listening to their own delights. Sus palabras, las palabras del Señor, And the words of the son Lord, tan valiosas they're so valuable que Él no las va a desperdiciar con los que no las van a escuchar. that He's not going to waste them with the ones that don't want to listen. Dios va a hablar a los que le presten su oído. He's going to speak to the ones that listen to Him. Y tenemos que valorar las palabras del Señor. And we have to value the words of the Lord. Dios eligió hablar a Samuel God chose to speak to Samuel cuando no le hablaba a nadie más. when He was speaking to no one else. Porque Samuel no solo se veía como un siervo de Dios. Because Samuel didn't see himself as just a servant of the Lord. Samuel no solo se veía como un hermano, como miembro del pueblo de Cristo. He didn't just see himself as one brother or like one member of the people there. Samuel se veía como un amante de Jehová. He saw himself as a lover of the Lord. Y el Señor habla a sus amantes. And the Lord speaks to His lovers. Primera de Samuel 3, 1 Samuel 3, versículos 2 y in 3. 2 and 3. Dice, y aconteció un día
que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y sigue después. At that time, Eli, whose eyesight had begun to grow dim, so that he could not see, he was lying down in his own place. The lamp of the Lord had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of the God was. Y quise parar en este versículo, porque And- creo que hay dos datos muy importantes. And I think that there are two very important things in this verse. Primero, First, Samuel se encontraba durmiendo en el templo mientras Elí estaba en sus aposentos, en su habitación. Samuel was sleeping in the temple while Eli was in his own place. Samuel estaba descansando en la presencia de Dios. Samuel was resting in the presence of the Lord. Samuel estaba haciendo lo que Elí tendría que haber hecho. Samuel was doing what Eli was supposed to do. Samuel estaba teniendo una vida dedicada, Samuel was having a life that was dedicated. pero Elí había perdido el norte. But Eli, he already lost his north. Y hay otra frase en el siguiente versículo And there's another verse in the next verse, que another dice, sentence in the next verse. antes que la lámpara de Dios fuese apagada. It says, before the lamp of the Lord was gone out. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios había dado una ley God gave a law que decía que la lámpara debía estar encendida continuamente. that the lamp in the temple had to be turned on completely all times. Y eran los sacerdotes los que tenían que mantener la lámpara encendida. And it was the priest that had to make sure that these lamps had a flame. Elí había descuidado su responsabilidad. But Eli, he neglected his Elí responsibility. ya no tenía interés por estar en la presencia. He didn't have an interest in being in the presence. Elí ya no tenía fuerzas para servir. He didn't have any strength left to serve. Era un sacerdote perdido, He was a lost priest, un sacerdote sin trabajo. a priest without a work. Y es en este momento, And that's in what moment? mientras Samuel estaba durmiendo en el templo, Where Samuel was sleeping in the temple, que Dios empieza a hablarle. that God starts speaking Samuel. to him. Samuel, Samuel. Samuel. Y Samuel se levanta And Samuel gets up y va corriendo a Elí. and he runs to Eli. ¿Me llamaste? You called me. No dije nada. I didn't say anything. Déjame dormir, vuelve a tu cama. Let me sleep. Go back to your bed. Y Samuel vuelve. And Samuel goes back. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel sale corriendo. So he runs away again. Elí, ¿qué quieres? Eli, what do you want? Estás loco. You're crazy. No te llamé, I vuelve a tu didn't call cama. you. Go back to your bed. Y después de la tercera vez, And after the third time, Elí se da cuenta Eli realizes. y dice, la próxima vez que escuches a la He voz, says, next time that you hear that voice, dile, habla que tu siervo oye, porque el Señor está intentando hablarte. say, speak, Lord, because your servant is listening, because God was trying to speak to Y you. Samuel vuelve al templo, vuelve a la presencia a descansar. So Samuel goes back to the temple. He goes back to his place of rest. Y nuevamente el Espíritu de Dios susurra, And the Spirit of God again comes. Samuel. Samuel. Y esta vez Samuel responde, And this time Samuel answers. Señor, habla, porque tu siervo oye. Lord, speak, because your servant is listening. Habla, porque tu siervo oye. Speak, because your servant is listening. Lo segundo que vemos And the second, what we can see es que Samuel respondió al llamado de Dios. is that Samuel answered to the calling of the Lord. Una generación que quiere restaurar el diseño de Dios A generation that wants to restore the design of the Lord. es una generación que responde a la voz de Dios cuando la voz de Dios, Señor, llama. It's a generation that answers to the calling of the Lord when God calls out. Por muy difícil que sea el llamado, It might be really difficult. por muy imposible, It might seem por impossible. muy complicado, It might seem very por muy complicated. lejano que parezca, Or maybe far away. la generación que Dios va a usar para restaurar su plan The generation that God is going to use to restore His plan es una generación que dice sí a la voluntad de Dios. is a generation that says yes to the will of God. Y si tú sigues leyendo más adelante, And if you keep reading ahead, tú puedes ver un poco la vida de Samuel. you can see a little bit the life of Samuel. Cuando Elí muere, Samuel toma su lugar. And when Eli dies, Samuel takes his Y place. Samuel empieza a encargarse del sacerdocio. And Samuel takes over the responsibilities of Pero a priest. no solo eso, But not just that. sino que Dios le da un llamado profético a Samuel. God also gives Samuel a prophetic calling. Y él comenzó a seguir a Dios en todo.
And he started following the Lord in everything. Y Dios hizo su parte. And God did his part. Entonces Samuel daba cada paso bajo la voluntad de Dios. So Samuel was taking each step under the will of God. Y cada paso que Samuel daba, And each step that Samuel was taking, el Señor lo afirmaba. God affirmed Y el it. Señor estaba con él. And God was with him. Y esas cosas no se pueden ignorar. And those things you cannot ignore. Cuando el Them. Señor levanta a alguien, no se puede ignorar. When God lifts up someone, that is something that cannot be Y ignored. el pueblo vio a Samuel. And the people could see El pueblo Samuel. vio el ministerio que tenía Samuel. And the people could see the ministry that Samuel Y yo me had. imagino que ellos se preguntaban, And I can imagine it's like that they were asking themselves, ¿por qué este hombre sigue a Dios de esa manera? why does this man follow God in that way? ¿Qué es lo que hay en la cabeza de este hombre para que hable como hable? What is in the head of this man so that God can speak to him ¿Qué the es lo way he que Dios está does? haciendo en la vida de él? What is God doing in his life? Porque debe haber algo especial. Because he has to have something special. El pueblo vio la vida de Samuel. The people could see the life of Samuel. Y Samuel con su vida And Samuel with his life empezaba a revelar el corazón de Dios al pueblo. starts to reveal the heart of the Lord to the people. Y empezó Dios a obrar en Israel. And the Lord started to work in Israel Y again. empezó a restaurar el amor de su pueblo. And started to restore the love he had for his Y people. cuando leemos vemos que empezaron a restaurar los altares de adoración. And when we keep reading, we can see that they restored the altars of worship. Y el pueblo de Israel empezó a ofrendar a Dios nuevamente. And the people of Israel started offering to the Lord Y el again. pueblo de Israel nuevamente empezó a hacer sacrificios. And the people of Israel, they started to do sacrifices again. Y ese fuego que Dios encendió en el corazón de Samuel And that fire that God turned on in the heart of Samuel comenzó a extenderse a toda la nación. started to extend to all the Y de nations. repente lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Samuel And all of a sudden, the things that the Holy Spirit put in the heart of Samuel, empezó a repartirse en los demás. he started to spread it to the Y el others. Señor empezó a hablar. And the Lord started to Y el speak. Señor empezó a levantar profetas. And the Lord started to lift up prophets. Y cuando lees a través de David también puedes ver que el Señor empezó a restaurar el sacerdocio de Israel. And we can read further on, also through David, that God restored the priesthood. El pueblo cambió de mentalidad. The people, they changed their El pueblo mentality. estaba perdido, The people were lost, pero vio la luz but there was a light, y fue restaurado. and he was restored. Y empezó a dedicarse al corazón de Dios en vez de a sí mismo de nuevo. And they started to dedicate themselves to the heart of the Lord and not to themselves. Un cambio nacional There was a national change que vino porque un joven buscó el corazón de Dios. that came because there was one boy, one young man that followed the heart of the Un Lord. joven buscó con todo a Dios A young guy that seeked the Lord with everything y afectó a toda su nación. and affected his entire generation. Y así obra el Espíritu de Dios. And that is the way that the Holy Spirit works. Y así obra el poder de Dios. This is how the power of the Lord works. Y así es lo que Dios puede hacer a través de ti también. And this is what God can do through you as well. Y en 1 Samuel 3, 19 al 21 And in 1 Samuel 3, 19 to 21, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. And the Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Imagínate Imagine, en el versículo 19 in verse 19, que dice tu nombre. that it says your name. Y Greg creció y Jehová estaba con él. And Greg grew up, and the Lord was with him. Y Elienai creció y Jehová estaba con And ella. Elienai grew up, and the Lord was with her. Y Antonio creció y Jehová estaba con And él. Antonio grew up, and the Lord was with him. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. And he didn't let a single word fall to the ground. El tercer principio, The third principle, una generación restauradora a restored generation obra bajo
la autoridad de Dios. works under the authority of the Lord. Esa generación crece en Cristo And that generation can grow in y Christ crece para su gloria. and grows for His Y glory. su obrar And His working, es bendito por el the Señor. working is going to be blessed by the Lord. ¿Por qué? Why? Porque es una generación que escucha su voz, Because it's a generation that listens to His es voice. una generación que responde a su llamado It's a generation that answers the calling. y es una generación que obra según la voluntad de Dios. And it's a generation that works according to the authority and according to God. Y ahora lo más impactante de todo. And now the most impactful thing of all. Samuel fue un profeta para Israel. Samuel was a prophet for Israel. Increíble lo que el ministerio que Dios le dio. It was incredible the ministry that he had. Increíble cómo el Señor lo usó. It was incredible how God used Y el him. Espíritu Santo estaba sobre él. And the Spirit of the Lord was over him. Pero hoy quiero que tengas esta certeza. But I want you to have one certainty. Nosotros, We, hoy, today, we somos más afortunados que Samuel. are more fortunate than Samuel. Porque el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Because the Holy Spirit is not just over El us. Espíritu Santo está en nosotros. He's inside of Y us. eso marca una diferencia. And that's going to mark the difference. El Espíritu Santo habita en el corazón de su pueblo. The Holy Spirit abides in the heart of His people. Él ha enviado a su Espíritu Santo He has sent His Holy Spirit para que viva en nuestro ser. so that He can live in our being. Y Él ya no nos habla desde fuera. And He doesn't just speak to us from the outside anymore. Él nos habla desde dentro. He speaks to us from the Él inside. nos guía desde dentro. He guides us from the inside. Él vive en nosotros. He lives in us. Y qué bueno saber And it's very good to know que somos hijos de Dios. that we are children of God. Y qué bueno saber And how good it is to know que tenemos un futuro. that we have a future. Pero cuando miramos a nuestra generación, But when we look at our generation, podemos ver que sigue perdida. we can see that they're still lost. Cuando miramos a nuestra generación, When we look at our generation, podemos ver la abundancia de pecado. we can see the abundance of sin there is. ¿Y quién va a responder al llamado de Dios? And who is going to answer the calling of the Lord? ¿Quién va a responder al llamado de Dios? Who is going to answer the calling of the Lord? Yo quiero formar parte de lo que Dios va a hacer. I want to be part of what God wants to do. Yo quiero decirle sí a la voluntad de Dios. I want to say yes to the will of the Lord. Yo quiero ser un agente de cambio para mi generación. I want to be an agent of change for my Y generation. el fuego que Samuel recibió, And the fire that Samuel received, yo quiero tenerlo para contagiarlo a los demás. I want to have it so I can spread it to others. Qué fuerte How strong es ver is it to see que antes de que Samuel pudo haber sido usado para restaurar su nación, that before Samuel was even able to be used to restore his generation, él tuvo que vivir una restauración personal. he had to live a personal restoration Porque el cambio empezó en su corazón. because the change started in his heart. No empezó afuera, It didn't empezó start adentro, outside, it started empezó here. en él. It started inside him. El Señor tiene que restaurar. And the Nuestro Lord has ser. to restore. Y yo sé que hay muchos aquí que necesitan tener un corazón restaurado. And I know that there are a lot of us here that need to have a heart that is restored.